تو व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है RTS राइट टू पब्लिक सर्विस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे कम लोग ही होंगे जो इससे मतलब मुस्तफ़ीद होंगे, जिनके इल्म में ये बात होगी कि ये इदारा क्या है और इस इदारे के क्या खिदमात हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आज तक जो है आप मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं आप उनके पास जाते थे और आपके कुछ जायज़ काम होते थे जिसमें आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो मतलब ये है कि वक़्त में तयन जो है उस पर वो मुकर्ररा आपकी जो दस्तावेज़ात है वो मुकम्मल आप लोगों को नहीं देते थे। या इस तरह के मैं अगर आपको मिसाल दूं कि आपका शनाख्ती कार्ड है और शनाख्ती कार्ड आपका टाइम पे नहीं बन रहा था, या इस तरह आपका डेथ सर्टिफिकेट है या फार्म पे है, तो इसी तरह बहुत सारे सरकारी महकमे हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सरकारी महकमे जिनके काम है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उनका मुद्दत क्या है, और अगर एक सरकारी अफसर जो है वो आपका ये काम जो है अपने वक़्त मुकर्रर करदा वक़्त पर नहीं करता तो आप इसके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि रियासत पाकिस्तान हर शहरी को ये हक देता है कि जितने भी सरकारी दफातर हैं उनमें जो सर्विसेज भी हैं जिसके लिए आवाम आती हैं, पब्लिक आती हैं, तो उनको मुकर्रर करदा तारीख पर वो काम मिले। अगर किसी कोई सरकारी अफसर आपसे रिश्वत की तलबी करता है, आपसे रिश्वत मांगता है, या आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, या आपको इधर उधर की चक्कर दे रहा है, तो घबराइए नहीं। आज के बाद आप लोग जो है आसानी से जो है इन ऐसे लोगों के खिलाफ जो ज़रूर आपको तंग कर रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो है हम बात करते हैं महकमा माल रेवेन्यू ऑफिस की बात करते हैं कि जब आप इनके पास जाते हैं और डोमिसाइल, तो मैं आप लोगों को जो इनकी सर्विसेज है वो भी बताता हूं और इसके साथ साथ कितने मुकर्ररा वक़्त में ये आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो भी बताऊंगा, और इसका जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ जहां पर आप अपील कर सकते हैं कि भाई मेरा ये काम जो है मैं 1 महीने से 2 महीने से इस बंदे के पीछे लगा हूं, ये मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं लेकिन ये मेरा काम नहीं कर रहा, तो ऐसे बंदों के खिलाफ आप कहां पे जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स बात करते हैं सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो मुअय्यन है, वक्त मुअय्यन है, वो है 10 दिन, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर। इसके साथ साथ आप इसकी अपील कहां पर कर सकते हैं? वो आप डिप्टी कमिश्नर को इसकी अपील कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जिनको फ़र्द वगैरह चाहिए या इस तरह के पटवार मामले में उनको कोई सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो वो भी अक्सर आप लोगों को पता है कि पटवार खानों में वो जलील होते हैं और वहाँ पर जो पटवारी हजरात होते हैं वो उनका काम जो है टाइम पर नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को अपनी ज़मीन का फ़र्द चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप पटवारी को एक एप्लीकेशन देंगे। मेरी एक बात याद रखें कि जितनी भी सर्विसेज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने प्रॉपर एप्लीकेशन देनी है और उनसे रिसीविंग लेनी है। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी डोमिसाइल बना रहे हैं, जब आप सरकारी दफ्तर में उसको जमा करते हैं तो आप उन्हें कहें कि भाई मुझे आप इसका रिसीविंग जो रसीद है वो दे दें। इसी तरह जब आप किसी पटवार खाने में जाते हैं और वहाँ पर आप फ़र्द के लिए अप्लाई करने के लिए उनको एप्लीकेशन देते हैं, तो आपने ज़रूर उससे रिसीविंग रसीद लेनी है। ये रिसीविंग रसीद आपकी किस काम आएगी ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि खुदा ना करे कि कोई ऐसा सरकारी अफसर जो वक्त मुअय्यन जो इनका मुकर्रर करदा वक़्त है उस वक्त तक आपका ये काम नहीं करता, तो ये आपका राइट बनता है कि आप उसके अगेंस्ट जो है आप कार्रवाई कर सकते हैं। आप उसके अगेंस्ट जो है आप जो है कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, जिसमें उसको जुर्माना भी किया जा सकता है और के साथ तक उसको सजाएं भी हो सकती है। तो व्यूअर आज बात करते हैं फ़र्द ज़मीन की। अगर आप किसी पटवार खाने में जाते हैं और वहाँ पर आप फ़र्द के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका जो मुकर्रर वक़्त है वो 7 दिन का है, यानी पटवारी जो होगा वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो फ़र्द है वो आपको दे दें। तो इसका जो ज़िम्मेदार शख्स है वो पटवारी है। अगर पटवारी इस काम में कोताही कर रहा है और आपको फ़र्द ज़मीन नहीं दे रहा, तो इसके खिलाफ जो है आप अपील कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इस बंदों के साथ आप जो है इसकी अपील कर सकते हैं। तीसरी जो बात है ज़मीन की हदूद का तयन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़मीन के पैमाइश वगैरह करते हैं तो आप दरख्वास्त देते हैं, तो इसका जो मुकर्ररा वक़्त है वो 28 डेज़ है, और इसका जो ज़िम्मेदार बंदा है वो है रेवेन्यू ऑफिसर। और इसके साथ साथ अगर वो इसमें कोई कोताही करता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप अपील कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स जो विरासत में तब्दीली करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर प्रॉपर्टीज़ में वो विरासत की जो तब्दीली करते हैं, तो रोज़नामचा और रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज, विरासती इंतकाल के दस्तावेज़ात की तस्दीक,
یہ دونوں جو سروسز میں نے بتائی اس کا جو ہے پٹواری اور سرکل ریونیو آفیسر جو ہے وہ 60 دن کے اندر وہ رسپانسیبل ہوگا کہ وہ 2 مہینوں کے اندر اندر جو ہے آپ کو یہ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اگر وہ یہ سروس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف جو ہے اپیل کر سکتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو. اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تمام رجسٹر دستاویزات کے مصدقہ کاپیوں کی نقول کا اجرا، تو اس کا جو مقررہ وقت ہے وہ 7 دن ہے. اس کا جو رسپانسیبل بندہ ہے وہ سب رجسٹرار ہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اس کا جو جائے اپیل ہے وہ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ رجسٹرار ہے. ویورز اسی طرح بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اسلحے کی لائسنس وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ لوگوں کے رائٹس ہیں. اگر کوئی بھی سرکاری افسر آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے یا آپ کا کام ٹائم پر نہیں کرتا تو آپ نے ان کی کمپلین کہاں کرنی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں بتاؤں گا. تو جب آپ اسلحے لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو سروسز درکار ہوتی ہے، پولیس تصدیق سے پہلے کا عمل وہ 7 دن میں ہونا چاہیے، اور یہ آپ نے کہاں پر کرنا ہے؟ ڈپٹی کمشنر. اس کے بعد جو ہے اپیل آپ کہاں پر کر سکتے ہیں؟ وہ متعلقہ کمشنر. اس کے علاوہ درخواست دہندہ کی تصدیق کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 15 دن ہوتا ہے، جو مطلب جہاں پر آپ رسپانسیبل بندہ ہوگا وہ ہوگا ضلعی آفیسر کوہاٹ، ٹھیک ہے. اور کہاں پر آپ اپیل کر سکتے ہیں؟ ریجنل پولیس آفیسر. اسی طرح اسلحے لائسنس کا اجرا جو ہے، مطلب تصدیق کے بعد جب آپ کی یہ ساری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تو تصدیق کے بعد جو ان کا مقرر کردہ وقت ہے وہ ہے 15 دن، اور آپ جو رسپانسیبل بندہ ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، اور اس کے علاوہ جو جائے اپیل ہے وہ متعلقہ کمشنر ہیں. اس کے علاوہ آل پاکستان کارتوس میں اضافہ، اگر آپ مطلب آپ کا جو لائسنس ہے اس میں جو کارتوس کی تعداد ہے وہ کم ہے، آپ اس کو مزید اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا جو مقررہ وقت ہے وہ 10 دن ہے، اور اس کا جو رسپانسیبل بندہ ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن ہوم ڈپارٹمنٹ، اور جائے اپیل جو ہے سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ. ویورز یہ آج کی کچھ ضروری معلومات تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی. اسی طرح ڈیفرنٹ سرکاری محکمے ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم ایک ویڈیو بناتے جائیں گے اور آپ لوگوں کو جو یہ معلومات ہیں وہ دیتے جائیں گے. تو لاسٹ میں بات آتی ہیں، اگر اس طرح یہ جو میں نے سروسز بتائی ان سروسز کے ریلیٹڈ کوئی بھی آفیسر آپ کا کام ٹائم پر نہیں کرتا یا آپ سے رشوت مانگتا ہے یا جو مقررہ وقت ہے اس میں آپ کا کام مکمل نہیں کرتا، تو آپ اس کے خلاف جو ہے رائٹ ٹو پبلک سروس میں کمپلین کر سکتے ہیں. کمپلین کرنے کے بعد وہ جو امپلائی ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اس میں کس حد تک اسے جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور جرمانے کے ساتھ ساتھ اس کے سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ویورز اس کے لیے آپ نے جانا ہے رائٹ ٹو پبلک سروس جو آفس ہے وہاں پہ آپ نے جا کے اپنی کمپلین کروانی ہے. بہت سارے ایسے ہمارے دوست جن کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو میں کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو کوہاٹ میں رسپانسیبل ہے وہ ہے میڈم سوریا، اور اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0333903815، اور پی ٹی سی ایل نمبر ہے 0922514873. تو اس پہ آپ جو ہے اپنی کمپلین درج کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس بندے کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.